इमरान खान साहब ने 26 तारीख की कॉल दे दी है और 26 तारीख को पिंडी में अवाम का समंदर होगा। जो केपीके से लोग आएंगे वो जीएचक्यू के सामने से गुजरते हुए आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान किस हैसियत में पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज उसमें सफर करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत कम होना शुरू हो गई है तो वो अहमकों की दुनिया में रहते हैं। हमारी एजेंसीज को सब मालूम है और मुल्क को लूटने वाले को तो सजा मिलनी चाहिए, इक़्तिदार मिल जाता है। हमने अगर रूस से तेल लेना है तो हम अमेरिका से पूछते हैं कि साहब बहादुर हम उनसे तेल ले ले। शर्म का मकाम है जो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को गोलियां नहीं लगी, इमरान खान साहब ड्रामा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मुमताज़ और आपको कहता हूं खुशामदीद अपने इस वीडियो लॉग में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लॉग में हम बात करने जा रहे हैं कुछ शुरू में मुनाफ़क़त को लेकर। हम उन तमाम चेहरों की बात करेंगे, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करेंगे कि जिनकी सियासत मुनाफ़क़त पर मबनी है। उनकी सियासत मुनाफ़क़त की अव्वलीन तरीन मिसाल है। यही वजह है कि कई दहाइयों से मुल्क को लूटते चले आ रहे हैं और मुल्क को लूटने वाले को तो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन बजाय इसके कि सज़ा मिले इक़्तिदार मिल जाता है, इनाम मिल जाता है। सज़ा मिलती है पर आर्जी सज़ा मिलती है, सज़ा मिलती है तो मुल्क से फ़रार हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजलुर रहमान की, जो मुल्क में एक दूसरे के साथ अपने सियासी मामलात को लेकर चलने के लिए और अपने इक़्तिदार की हवस की प्यास को बुझाने के लिए किसी के साथ भी मिल जाते हैं। आज किसी को गाली देंगे तो कल को उसको गले लगाएंगे, आज किसी को अपना दुश्मन कहेंगे तो कल को उसको अपना दोस्त कहेंगे। क्योंकि क्या अजीज़ है? सियासत अजीज़ है, इक़्तिदार अजीज़ है, मुल्क अजीज़ नहीं है, मुल्क से मोहब्बत नहीं है, मुल्क से मुखलिस नहीं है, मुल्क से वफादार नहीं है। अगर होते तो क्या आज हमारे ये हालात होते? हम अपने आप को एक सॉवरेन स्टेट कहते हैं, हम कहते हैं जी हमारे मुल्क में जमहूरियत है, लेकिन अगर हमारे मुल्क में जमहूरियत भी है और हम एक सॉवरेन स्टेट भी हैं तो फिर हमेशा से ही हम क्यों दबे दबे से रहते हैं? क्यों दुनिया के दीगर और ममालिक, ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक हमें ऊपर से यूं देखते हैं, हकारत की नज़र से देखते हैं? क्यों हम उनके सामने झुक जाते हैं? क्यों उनके सामने हम डर जाते हैं? क्यों हम उनके सामने घबरा जाते हैं? हमारा पड़ोसी मुल्क भारत भी तो है, वो भी हमारे साथ ही आज़ाद हुआ। आप उनको देख लीजिए, वो अपने फैसले खुद करते हैं। हमने अगर रूस से तेल लेना है तो हम अमेरिका से पूछते हैं कि साहब बहादुर हम उनसे तेल ले लें, हम गैस ले लें, हम किसी और मुल्क से, चाइना से ताल्लुकात बढ़ा लें, हम अपने सीपैक के मंसूबे को मुकम्मल कर लें, हम अफवाहों से, साजिशों से, मुदाखलतों से अपने आप को बचा लें। हम अमेरिका की तरफ देखते हैं, जबकि भारत अपने फैसले खुद करता है। यही वजह है कि उनकी मईशत हमसे कई गुना बेहतर है और हम आज भी बैठे हुए सन 2022 में यही बात कर रहे हैं कि हमारी मईशत कैसे बेहतर होगी, हमारा ये जो इकॉनमी का पहिया है ये कैसे तेज चलेगा, ये बेहतर चलेगा और बगैर किसी रुकावट के चलेगा। अब भी हम बैठकर यही जवाब दे रहे होते हैं कि नहीं नहीं हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, हम डिफॉल्ट नहीं कर सकते, हमारे तमाम मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि हमारे मामलात ना कभी ठीक थे ना कभी ठीक हैं। और अगर हम इसी तरह से मुनाफ़क़त पर चलते रहे और अपनी सियासत को बचाते रहे तो मुल्क का ठीक होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी नजर आता है। मैं नाउमीदी की यहां पर बातें नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हकीकत को जानना चाहिए, हकीकत को जानकर जीना चाहिए। अगर हम हकीकत से मुंह फेर लेंगे, आंखें बंद कर लेंगे तो हम किसी और का नहीं अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हम अपने आप को ही मजीद दलदल में धंसते चले हम जा रहे हैं और उसमें से हमारे लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। लिहाजा हमें जागना चाहिए। ये जागने का वक्त है, ये होश करने का वक्त है, ये एहसास करने का वक्त है और मुनाफिकीन को पहचान कर जीने का वक्त है। यही वजह है कि जब भी कोई आता है, लूटमार करता है, पैसा बनाता है, अपने खजाने भरता है, अपनी सियासत को चमकाता है, इक़्तिदार में प्रोटोकॉल्स के मजे लेता है, क्योंकि अगर ये प्रोटोकॉल ना मिले ना तो लगता यूं है कि जिस तरह उनका दम घुट जाएगा, उनकी ऑक्सीजन कम पड़ जाएगी। ये सब कुछ करता है और फिर चला जाता है, फिर जाके अपने मामलात को ठीक करता है। उसको इनाम के तौर पर सजा नहीं मिलती, उसे इनाम मिलता है और इनाम के तौर पर उसे इक़्तिदार मिलता है। उसका इनाम उसका इक़्तिदार है जो उसको लौटा दिया जाता है और उसको यूं लौटा दिया जाता है कि जिस तरह ये उसकी विरासत में उसे मिला था और जिस तरह से ये उसका हक है और उससे उसका हक छीन लिया गया है। एक मुनाफिक से उसका हक छीन लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान किस हैसियत में पाकिस्तान एयरफोर्स का जहाज जो हेड ऑफ द स्टेट यूज कर सकता है, सिर्फ उसमें सफर करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो इस हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं?
یعنی کہ کوئی بھی اگر حکومتی اتحاد کا حصہ ہوگا تو چاہے وہ جو اس کا دل کرے اپنی مرضی کے مطابق چلے گا. کیا اس کو کوئی روکنے والا نہیں؟ کیا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کیا اس کو کوئی ٹوکنے والا نہیں؟ کیا اس کے رستے میں کوئی کھڑا ہونے والا نہیں؟ یہی تو سارا لمحہ فکریہ ہے, یہی تو ہمارے لیے ہماری پریشانی ہے. عمران خان صاحب نے 26 تاریخ کی کال دے دی ہے, اور 26 تاریخ کو اسلام آباد میں پنڈی میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عوام کا سمندر ہوگا. اتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہوں گے کہ شاید اس سے پہلے کبھی دیکھے نہ گئے ہوں. اور جو کے پی کے سے لوگ آئیں گے وہ وہیں سے گزر کر آئیں گے کہ جہاں پر حالات کشیدہ ہیں, وہ جی ایچ کیو کے سامنے سے گزرتے ہوئے آئیں گے. مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب اپنے ورکرز, اپنے سپورٹرز, اپنے ووٹرز کو, اپنے ان تمام لوگوں کو جو وہاں پر آ رہے ہوں گے ان کو یہ ہدایت دیں گے کہ آپ نے پرامن رہنا ہے. اور ہماری یہ دعا بھی ہے اور یہ امید بھی ہے کہ حالات پرامن رہیں, کوئی گڑبڑ نہ ہو. ورنہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں کئی سال اور پیچھے, ہم پہلے ہی نقصان میں سے گزر رہے ہیں, ہمیں کئی سال اور پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ منافق کو منافق کہا جائے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ جو چور ہے, جو لوٹتا ہے, جو ملک کے ساتھ غداری کرتا ہے, اس کو سزا دی جائے, تو پھر ہم سب کو ایک دفعہ اکٹھا ہو کے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ان کا مقابلہ کرنا ہوگا, ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی مقبولیت کم ہونا شروع ہو گئی ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ان کی سیاست کو ایک نئی جو ہے وہ طاقت ملی تھی, اور اب وہ طاقت کم ہو رہی ہے, عوام میں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے, تو وہ میرے خیال میں احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. ان کو بھی جاگنا چاہیے, اپنے ارد گرد نظر دوڑانی چاہیے. اور اگر وہ اسی خوشی میں جینا چاہتے ہیں کہ ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے, تو پھر آپ الیکشن کروا دیجئے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. عمران خان کی گرتی ہوئی مقبولیت کا آپ فائدہ اٹھا لیجئے, اور ان کی گرتی ہوئی مقبولیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ آرام سے اطمینان سے اقتدار میں دوبارہ سے آئیے. نہ کسی کے ساتھ آپ کو اتحاد کرنا پڑے گا, نہ کسی کی آپ کو چاپلوسی کرنی پڑے گی, نہ آپ کو کسی کا بغل بچہ بننا پڑے گا, نہ آپ کو کسی کا چپو بننا پڑے گا, اور آپ آرام سے اطمینان سے 5 سال اقتدار کے مزے کر سکتے ہیں. تو جائیے, انتخابات میں جائیے, الیکشنز کا حصہ بنیے, اور ثابت کر دیجئے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت ختم ہو چکی ہے. وہ لوگ ان کو اس طرح سے اب نہیں چاہتے ہیں جس طرح سے پہلے چاہتے تھے, کیونکہ آپ نے صرف سازشیں کرنی ہیں اور کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف الزامات لگانے ہیں اور کچھ نہیں. آپ نے ایک سامنے تصویر پہ نظر آ رہی ہے حقیقت, اس کو بھی آپ نے جھٹلانا ہے. یہی آپ کی سیاست ہے, یہی آپ کرتے رہیں گے. اور ان لوگوں کے لیے دفعہ پھر میں یہ کہوں گا کہ شرم کا مقام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو گولیاں نہیں لگیں, عمران خان صاحب ڈرامہ کر رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد ڈراموں میں, بلکہ ڈرامہ خان صاحب کی طرف سے نہیں, ڈرامہ تو ان کی طرف سے ہے جو یہ سب حقیقت کو, یعنی کہ گولیاں لگنے والے معاملے کو ڈرامہ کہہ رہے ہیں. اور وہ یہی وجہ ہے کہ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے توشہ خانہ والا معاملہ بھی اٹھا کر لے آتے ہیں. تو عمران خان صاحب کی مقبولیت کہیں نہیں جا رہی. میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ ملک کو لوٹتے ہیں, لوٹنے کے بعد پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ ملک ترقی نہیں کرتا. اور ہماری ایجنسیز کو, جیسا کہ عمران خان صاحب نے کل کہا بھی, ہماری ایجنسیز کو سب معلوم ہے کہ کس نے کتنا لوٹا, کہاں سے لوٹا, کیسے پیسہ بنایا, اور پھر ملک سے باہر پیسہ کیسے گیا. اور یہ تمام چیزیں جانتے ہوئے بھی اگر اس پر کچھ نہ کہا جائے تو پھر میرا خیال میں ہمیں افسوس کرنا چاہیے, اور ہمیں بس پھر اپنے منہ بند کر لینے چاہیے, کیونکہ پھر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو آج کے اس ویڈیو لاگ سے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.